वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू कंदासीं DGISP जी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हनि में जेके उन्हनि ॻाल्हियूं कयूं। उन खां अलावा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तमामु ॿुधी हूंदी, जंहिंमें उन्हनि जो चवणु हुयो त अफ़गानिस्तान सां असां वाज़े तौर ते ॻाल्हाए छॾियो आहे त अगरि तव्हां TTP खे नथा संभाले सघो त उन्हनि खे असांजे हवाले कयो। DGISP जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्हनि ॻाल्हियुनि जी निशानदेही कई आहे उनखे कीअं ठीकु करे सघिजे थो। जेका बॉर्डर सिक्योरिटी जी उन्हनि ॻाल्हि कई, अफ़गानिस्तान जे अंदरि जेका प्रॉक्सी जी ॻाल्हि कई वञे थी, उहा हिन वक़्त ताईं उन ते को बहितर मैकेनिज़म न अची सघियो आहे ऐं जेका बॉर्डर सिक्योरिटी आहे उनखे वधीक कीअं फ़ाल करे सघे थो, इन सॼे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन कॉल ते जॉइन कयो आहे दिफ़ाई तज़ा निगार आहिनि हारिस नवाज़ साहब। हारिस साहब, हमें इस हवाले से बताइएगा कि DGISP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निशानदेही की है कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं वो जो है वो दहशतगर्दी के जो वाक़यात है उसमें वो इस्तेमाल हुई हैं। तो आज तक हमारे पास एक बॉर्डर मैकेनिज़्म जो है वो ठीक नहीं हो सका, तो उसको बेहतर करने के लिए और किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, बॉर्डर मैकेनिज्म की प्रॉब्लम उन्होंने बड़ी क्लियर बताई है कि किस तरीके से बात की जाती है। इशू ये है कि 1226 किलोमीटर का एरिया है हमारा KPK का अफगानिस्तान के साथ, पूरी फेंसिंग की हुई है। प्रॉब्लम वहाँ पर ये है कि ये बहुत माउंटेनस रगड टेरेन है, डिफिकल्ट है। 20-25 किलोमीटर के बाद एक एक हमारी चेक पोस्ट है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारी मैन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए हैं। और अगर हम 2 से 3 किलोमीटर पर पोस्ट लगाते हैं, अपनी बनाते हैं और उसके बाद वहाँ पर ड्रोन रखते हैं मॉनिटरिंग में, इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो दिस इज द रीजन कि वहाँ से ये तश्कीलें भी निकलती है, मॉनिटरिंग स्मगलिंग हो जाती है। और सेकेंडली जो गाड़ियाँ, ये तो बड़ी क्लियर है कि ये जाके लेकर आते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये जब अब गाड़ियाँ आती है, स्मगल इतनी ज्यादा हो रही है गाड़ियाँ, अब ये गाड़ी जो है ये टेररिस्ट सारे ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, खुला इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 4 लाख नॉन ड्यूटी पेड कस्टम गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। अब आप बताइए, यही तक गाड़ियाँ KPK गवर्नमेंट में ऑफिशियल इस्तेमाल कर रहे हैं, यही बिजनेस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और यही वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताइए, उसके साथ इलीगल स्पेक्ट्रम की उन्होंने बात की है कि जी उसमें आपके हुंडी का पैसा भी आ रहा है, हुंडी का पैसा आ रहा है। उसके बाद नंबर 2, यहीं से आपकी स्मगलिंग हो रही है, नार्कोटिक्स का पैसा आ रहा है, टायर स्मगल हो रहे हैं, सिगरेट स्मगल हो रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स आर स्मगल। और ये पैसा फंडल होता है फिर ये टेररिज्म के लिए। इसके साथ उन्होंने ये बात भी की कि आपके इनके जो गवर्नमेंट के लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियन, ट्रेडमैन, ये सारे यही काम करते हैं कि ये पैसा कमा भी रहे हैं और टेररिज्म की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये किसी समझने की बात है। दैट इज द रीजन उन्होंने इस पर जोर दिया कि इसको खत्म करने की जरूरत है। अच्छा हारिस साहब, जिस तरह एक तवील तारीख रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान, तो बीइंग एनालिस्ट आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है दोनों ममालिक के बीच में, वो इतनी ख़राब क्यों होती चली गई? क्यों हम इसको ओवरकम ना कर पाए हैं? इस वक्त तक अफगानिस्तान जो है वो अब भारत की प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो ताल्लुकात इतने कशीदा क्यों होते चले गए, इसके हवाले से बुनियादी क्या सबब आपको लगते हैं? देखिए, सिंपल सी वजह है कि दे डोंट रियलाइज कि ये अफगान तालिबान टीम जो है ये बंच इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है। इनको सिर्फ पैसा कमाना है, ना इनको कोई मोहब्बत है अफगानी अवाम के साथ। अपने इक़्तिदार संभालना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, जेबें भरना चाहते हैं। 4 साल से ये बुरी हुकूमत है, उन्होंने इलेक्शन कराए, ना अफगान अवाम की मर्जी से डेमोक्रेसी लेकर आए हैं, ना इनके कोई ताल्लुकात है कि दुनिया में किसी और सफारती मुल्कों के साथ। तो जिसकी वजह से ये पाकिस्तान ताल्लुका, फिर हमने इनके लिए क्या कुछ किया? हमने तो एक ही डिमांड की है कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट को इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं करनी। हम तो बड़ी सिंपल सी बात करते हैं कि हम इनको क्या कुछ देते हैं, इनको हम गंदम देते हैं, चीनी देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, अफगान ट्रांजिट ट्रेड करते हैं, हर किस्म का हम इनको बेनिफिट देते हैं। तो कम अज कम इनको इतना तो करना चाहिए, लेकिन ये सेंकुलर इनको परवाह ही नहीं है बिल्कुल किसी किस्म की। दिस इज बेसिक रीजन भी हम इसकी असली प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा हारिस साहब, जब अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका का इनकलाब और उसके बाद इसी तालिबान हुकूमत ने उस पर ओवरटेक किया और पूरी सूरत हाल को अब वो आपके सामने ही है, तो आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान वही हैं, ये कोई नई तालिबान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो क्यों हमारी बात नहीं सुनते? जिस तरह आपने कहा कि हमारे बहुत सारे एहसानात हैं अफगानिस्तान पर, तो वो क्यों इस बात को सीरियस नहीं ले रहे और क्यों इस वक्त वो भारत के हाथ में खेल रहे हैं?
لیکن اس لیے کہ ان کو انڈین کی سپورٹ حاصل آ رہی ہے، اس کے بعد یہ پرابلم ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ وہاں پہ موجود ہیں جس میں دنیا کی جرنیلیشن کی رپورٹ ہے، اور وہاں پر پیسہ جو امریکن بھی دے رہے ہیں ان کو وہ پیسہ دے رہے ہیں، اس کے بعد ان کو امریکن جو ہے وہ دوسرا ان کو پیسہ جو ہے وہ چائنیز مائنڈ میں نکالے وہ دے رہے ہیں، پھر انڈین نے پیسہ دینا شروع کر دیے. تو یہ جسی کو دیکھنی چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پیسے کو سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستان کا کم پیسہ ملک ہے، آپ سمجھ دینے تعلقات ہے، لیکن یہ انڈیا بھی جہاں سے بیک کی اب پراپرٹی بن گئے ہیں ان کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، جن وجوہات کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہو رہی ہے. پاکستان ابھی بھی جب مذاکرات میں موجود ہے وہاں بھی ہم نے ان کو یہی بات کی ہے کہ صرف ایک بات اپنے ایریے سے کراس بارڈر ٹیررزم مت کرنے، باقی ہمیں اور کوئی ان سے پرابلم نہیں ہے، بس یہ ڈونٹ انڈرسٹینڈ پرابلم یہ ہے. اچھا حارث صاحب، افغان گورنمنٹ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خود پریشان ہے؟ ٹی ٹی پی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ خود ان کے لیے وہ سر کا درد ہے اور وہ خود اس سے بچنا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ نائب وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان کہ اگر آپ نہیں ڈیل کر سکتے ان کے ساتھ تو آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، تو اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے؟ پاکستان کو کیا امید ہے کہ ٹی ٹی پی کا جو رول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے افغان سرکار بھی ان کے ساتھ مفاہمت اور یا ایک پیج پہ آ سکتی ہے؟ لیکن بڑی ایک کتنی انلاجیکل بات وہ کرتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے لیے ریفیوجی ہیں، ہم ان کو نکال نہیں سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کیسے نہیں کیا یہ وہاں سے جب آتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے وہاں سے ویپن لے کر آ رہے ہیں، اسلحہ لے کر آ رہے ہیں، اسمگلنگ کر رہے ہیں، ریپڈ لانچر لے کر آ رہے ہیں اور پاکستان میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں سے ہم افغان ریفیوجی بھیجے، ایک ہی ویپن ہم اس کو لے کے جا رہا ہے، کوئی چیز نہیں لے کے جا رہا. تو یہ اس کو یہ سمجھ ہم تو کہتے ہیں بالکل بھیجیں، نکال دیں پاکستان سے سب کو دھکیلے 4-5 ہزار جو لوگ ہیں بھیج دیں پاکستان، ہم ان کو خود ہینڈل کر لیں گے. لیکن یہ آپس میں ملے ہوئے ابھی آپ کے سامنے 1893 ہم نے ان کے جو ہے 30 سال مارے ہیں یہ دہشت گرد، ان میں سے 136 جنگ افغان نیشنل ہے، مطلب کہ افغان نیشنل کے ساتھ ملے 5 طالبان ملے ہوئے ان کے ساتھ. تو جس سے ابھی ہم نے یہ کہا کہ ہم اس سے مذاکرات کوئی مذاکرات نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں یہ نہیں کہیں گے ہاں جی آپ دیکھ لیں ہم نے ان کے خلاف ایکشن شروع کر دی ہے، ہم ان کے کرمنل ایکشن کمانڈ کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں، دین یہ آپشن بٹ ویزیبل کوئی تصدیق تو ہو. یہ تو ان سے ملے ہوئے ہیں اور پاکستان میں ہمارے فوجی ہمارے پختون بہن بھائی بلوچی بھائی شہید ہو رہے ہیں، کوئی رسپانسبل ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا حارث صاحب، ایک سوال اور بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ ٹریڈ اس وقت بند ہے دونوں ممالک کی، اور اس میں دونوں ممالک کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور عوام کا بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی ساری جو زندگی کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پاکستان سے ہی پوری ہوتی ہیں. تو ٹریڈ اس وقت بند ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈ دوبارہ کھل سکتا ہے کسی شرائط پہ اور دوبارہ یہ بحالی ممکن ہے؟ دیکھیں ایک بات میں کلیئر کروں، پاکستان کو کوئی یہ نقصان صرف افغان ٹریڈرز کو اور افغان عوام کو ہم بالکل تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہمیں سے بہت ہمدردی ہے. لیکن جب افغان طالبان نظیم کو بھی فکر نہیں ہے تو کیا کیا جائیں گے بتائیے. ہم نے کتنی دفعہ ان کو یہ بات کی ہے کہ آپ اپنے بارڈر سے کراس بارڈر ٹیررزم بند کر دیں، ہمیں اور آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں. ابھی ان کو مجھے بتائیے کہ انڈیا سے جا کے ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، ساری زندگی ہم نے ان کو اتنا زیادہ لاجسٹک دیے، چینی دیے، گندم دیے، فرٹیلائزر دیے، روپیز کا 1 سال کیا. لیکن یہ جا کے انڈیا سے جا کے کیا انڈیا سے یہ بائر سامان منگوائیں گے، کیا یہ 4 گنا 5 گنا مہنگا نہیں ہوگا؟ یہ ہمارے اوپر تو جان سکتے ہم نے کمرشل بینک پہ بین لگائی ہوئی ہے اور ڈٹور ماریں گے 5-6 گھنٹے کا اور ایڈیشنل وہاں میں رہیں گے، یہ کر کے دیکھیں گے، یہ ہماری گھٹنے پکڑیں گے، یہ ڈونٹ ہے. لیکن یہ اس وقت ان کے دماغ خراب ہوئے ان کو پیسہ مل رہا ہے. اب امریکہ کو چاہیے کہ جو اپنا ویپن چھوڑ کے گئے $2 بلین کا وہ پیسہ ان سے سامان واپس کریں تو پیسہ ادھر چائنیز ان کو پیسہ دے دیں، انڈین کو فیل ڈالنی ہے امریکن کے لیے. آپ کیوں بھی سپلائز پاکستان کو کر دیں؟ یہ گلوبل سیٹ ابھی آپ نے وائٹ ہاؤس نہیں دیکھا کیا کیا ادھر پاکستان میں جا کے 3 چائنیز مار دیے. تو یہ تو دوبارہ 3% بننے شروع ہو گئے ہیں. یہ یورپین یونین کو امیرکن کو دے ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ اور پاکستان ڈسکس کریں بیکاز وی آر رائٹ فرنٹ رنر، ہمارے سے ڈسکس کریں پھر لائبل بننے کا. اچھا حارث صاحب، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جس طرح ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بارڈر پر جو ہے کے پی بارڈر پر اس وقت پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے،
تو اس गठ जोड़ को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? उसके लिए क्या दोनों ममालिक की नेगोशिएशन होगी इस पर, या आप समझते हैं कि ये वन साइडेड अमल होगा? देखिए, हमने नेगोशिएशन तालिबान से नहीं करनी, हमने बहुत कर ली। जब तक ये कोई उनके खिलाफ फौजियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, वी डोंट हैव टू डू इट। या हमें वो बताएं, जो मेडिएटर थे वो कहेंगे हाँ जी वाकई अब उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि उनको रोक रहे हैं। अदरवाइज जिस तरीके से हमारे वाना में इन्होंने बच्चों के कैडेट्स कॉलेज के ऊपर हमला किया है, ये तो पाकिस्तान में हमला है। बच्चों के यूथ को करने के इस मुल्क के जो नहाल होते हैं आप करेंगे, APS से हमला किया था, और उसके बाद ये अभी पेशावर में हमला किया FC के ऊपर से, या इस्लामाबाद में कचहरी के ऊपर किया। ये नॉन एक्सेप्टेबल, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और इससे हमारा एक अभी हम अपने बड़ा भी लिहाज करें, अदरवाइज लोग कैन गो एंड टारगेट डीप टारगेट इनके कमांडर्स होते हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप हैं, एडम कैंप है, वो भी हम अभी नहीं कर रहे हैं, इनको समझ। और फिर हमारे पे दाम लगाते हैं पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है। जब भी हम स्ट्राइक करेंगे खुल के करेंगे, डंगे की चौक करके, कोई डर नहीं है। पहले में फैक्ट्री में मारे ना इनको 7-17 फौजी बुलवा देते, उसके कमांडर के मारे तो हमने बता रहे पैसे भी आई। ये पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा हारिस साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपकी इनसाइट क्या है इस हवाले से? क्या ये पीस टॉक्स किसी शराइत पे दोबारा शुरू होने का कोई इम्कान आप देख रहे हैं? देखिए, वी विल लाइक के पीस टॉक हो, लेकिन मेन कंडीशन है कि हमारा एजेंडा एक है कि अपने जमीन से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने है। अगर ये इसको एक्सेप्ट करते हैं और विजिबल कोई बात बताते हैं तो पाकिस्तान चाहे ईरान नेगोशिएट करे, सरकार के लिए मीडिएशन चाइना करे, रशिया करे, और हमारे करें, वी आर ऑल रेडी, तरक्की करे, हमें एक्सेप्ट, वी वांट पीस। लेकिन इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हमारे अवाम की जानो माल अगर की हिफाजत करना, टेरिटोरियल बाउंड्री की हिफाजत करना, हमारी इसको भी फर्जी जिम्मेदारी है। ठीक है हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जी ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी। हिन वक़्तु मौजूदा सूरत हाल में अफ़गानिस्तान जे हवाले सां जेका पाकिस्तान जा कशीदा जेके मामला आहिनि उन्हनि में ॾींहों ॾींहुं वेतरवाद थींदी पई वञे, ऐं ॿिन्हिनि मुल्कनि जे विच में हिन वक़्तु ताईं जेको ॻाल्हियुनि जो अमल आहे उहो ख़तमु आहे। ऐं अॼु जे SPR जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तव्हां यकीनन ॿुधी हूंदी, उन में उन्हनि जो इहो ई चवणु आहे त पाकिस्तान जे अंदरि जेका दहशतगर्दी थिए थी उनमें अफ़गानिस्तान ऐं भारत जो जेको गठजोड़ आहे ऐं अफ़गानिस्तान प्रॉक्सी तौरु इस्तेमालु थिए पियो। त मौजूदा सूरत हाल में इन्हनि सॼनि मामलनि खे वफ़ाक़ी सरकार ऐं असांजी सिक्योरिटी इदारा जेके आहिनि उनखे बहितर तरीक़े सां डील करे रहिया आहिनि। हिन वक़्तु नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजी मेज़बान खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।